बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे चेले काफ के बारे में। हमारे पास सवाल है कि चेले सात सलाम चेले काफ जिन्नाती अमल है। तो आप हमने चेले काफ की ज़ुकातें अदा की हुई अमल किए हुए हैं। तो हमें क्यों नहीं महसूस होता है कुछ जिन्नात का या उसके मोकिलात का जैसा कि उसके बारे में सुना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको चेले काफ की ज़ुकात का एक ख़ास तरीका बताऊँगा और आपको इस बारे में भी बताऊँगा कि ऐसा आपको क्यों मतलब आपको क्यों नहीं कोई मुशाहिदे वग़ैरह होते हैं और उसका ख़ास तोशा क्या है। तो आप ये पूरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखें। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे क एस1 वानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट पहला लिखें ताकि इस तरह की मुनफ़िद वीडियो ज़्यादा रूहानियत से भरपूर आप तक पहुँचती रहे। देखिए, चेले काफ़ का सबसे पहले ख़ास तरीका जो है ना ज़ुकात का, वो ये कि आपने 1 से यानी कि 1 दिन से लेके और 13 दिन सॉरी 21 दिन तक आपने इसका अमल पड़ना होता है। अब इसमें तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से कि आपने जब चेले काफ़ की ज़ुकात अदा करनी है, तो चेले काफ़ को आप अच्छा बहुत से लोग हमें कहते हैं हमने सवा लाख मरतबा पढ़ी, इतनी मरतबा पढ़ी, नहीं। आपने चेले काफ़ को इस तरह पढ़ना है कि आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ को 21 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है? इसमें ख़ुसूसन जो दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, वो दुरूद गौसिया पढ़ा जाता है क्योंकि ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। तो आपने इसके बीच में जो दुरूद गौसिया है उसको 21 दफ़ा पढ़ना है। उसके बाद एक जो है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो इसमें अज़म है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिया लिल्लाह। इसको आपने पढ़ना है 1100 मरतबा, ठीक है? इसको यानी कि ये जो हिस्सा में इसको पढ़ना है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिया लिल्लाह को 1100 मरतबा। अगर आप 1100 मरतबा ना पढ़ सके तो आपने इसको फिर पढ़ना है 700 मरतबा, ठीक है? ये 2 हदें हैं। 700 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है कि चेले काफ़ को विर्द करना और चेले काफ़ आप पढ़ेंगे 360 मरतबा, ठीक है? और फिर आप 21 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के आप इस अमल का इख्तिताम करेंगे, यानी कि इस अमल को आपने करना है 21 दिन तक, ठीक है? 21 दिन की ज़ुकात आपकी ये होगी, 21 दिन के बाद आप इसके आमिल बन जाएँगे। यहाँ तक आपको मैंने बात समझा दी। और ये ऐसा अमल है कि बेइंतहा मुजर्रबुल अलतरीन मुजर्रब अमल है, ठीक है? अच्छा एक बात ये होगी, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इस अमल को कर लेंगे तो इस अमल के जो आपने उसको आपने विर्द रखना है, यानी कि मुदामत रखनी है। तो ये आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 111 मरतबा चेले काफ़ और 111 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अपने विर्द में रखना है, तो ये अमल आपके हमेशा विर्द में रहेगा। अब आ जाते हैं तोशे की तरफ। ठीक है, तोशा इसका कैसे करना है? जब आप अमल शुरू करेंगे, यानी कि आपने जिस दिन अमल शुरू करना है, मिसाल के तौर पे कल आपने अमल शुरू करना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि कल सुबह आप एक मिट्टी का 2 मिट्टी की वो ले लेंगे, गोल वाली प्लेटें, ठीक है? वो कटोरे, प्याले जिसको बोलते हैं, हमारे अल्फाज में कटोरे भी बोलते हैं, प्याले भी बोलते हैं, प्यालियाँ भी बोलते हैं। आपने 2 वो मिट्टी के ले लेने हैं, ठीक है? आपने 1 पाव बिना हड्डी के गोश्त लेना है, ताज़ा बीफ लेना है, ठीक है? बीफ मतलब बड़ा गोश्त बिना हड्डी के, लेकर आपने उसके बीच में रखना है और एक आपने जो है ना वो ले लेना है मिट्टी का प्याला, उसके बीच पे आपने 1 पाव रसगुल्ले, ठीक है? मिठाई जो होती है रसगुल्ले, वो आपने लेके रख लेने हैं और आपने साथ ही साथ 5 अदद गुलाब के फूल, 2 अदद अगरबत्ती आपने लेके पास रख लेनी है। अब आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले उसके ऊपर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिया लिल्लाह, ठीक है? आप इसको 111 मरतबा पढ़ेंगे, चेले काफ़ 111 मरतबा पढ़ के उन दोनों पे आप दम करेंगे। उसके बाद आपने फातिहा दिलानी है, फातिहा दिलाने का तरीका ये है कि पहले आप 11 दफ़ा दूसरी पढ़ेंगे, उसके बाद आप जो है एक बार सूरह यासीन पढ़ लें, कुछ छोटी सूरतें पढ़ लें, ठीक है? कुरान पाक का थोड़ा-सा हिस्सा पढ़ के आप इसका सवाब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अंबिया कराम से और औलिया कराम से, अहलुल बैत से पहुँचाते-पहुँचाते हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पहुँचाते-पहुँचाते इस कलाम के जो आप या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिया लिल्लाह और चेले काफ़ है, इनके मोकिलात और जिन्नात तक ख़ास-ख़ास पहुँचाएँ। पहुँचाने के बाद आप फिर क्या करें, आप 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर 111 मरतबा आप या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिया लिल्लाह पढ़ें। 111 मरतबा चेले काफ़ पढ़ के उन चीज़ों पे दम करें, मिठाई पे भी और गोश्त पे भी, और ये हुक्म लगाए कि इसको या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शिया लिल्लाह और चेले काफ़ के मोकिलात और जिन्नात के अलावा कोई भी मखलूक ना खाए, ये आपका तोशा, आप इसे कबूल करें। ये कह के उस पे दम करके अब आप कब्रिस्तान में जाके बिल्कुल पाक-साफ जगह पे बाअदब तरीके से किसी दरख्त के नीचे रख दें जहाँ कोई ना देखे, या बाअम्र मजबूरी शहरों में अगर इस तरह नहीं है तो शहरों में आप हिस्सा करके अपनी छत के ऊपर किसी कोने में रख लें, लेकिन आपने 7 दिनों तक उस जगह को देखना नहीं है। 7 दिनों बाद आप देखें वहाँ पे जो भी चीज़ें पड़ी हुई है, बस आप उठाकर आप वो प्लाट में या किसी कचरे में खाली फेंक दें, ठीक है? यानी कि खाली प्लाट में आप फेंक दें। उससे आपको कोई गुनाह वगैरह नहीं होगा, ये बात ज़हन में रखें, ठीक है? बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार ऊपर कलाम पड़ा हुआ है तो आपके लिए कचरे में, कचरे से मुराद ये है कि आप ऐसी जगह फेंकें कि खाली प्लाट में फेंक दें। ये जिस तरह झाड़ियाँ होती है उस जगह के ऊपर आप फेंक दें, ठीक है? तो इस तरीके से ये तोशा आपने यानी कि पहले दिन दे के आपने ये अमल शुरू करना है।
پھر ہر 3 دن بعد آپ نے توشہ دینا ہے۔ اگر ہر 3 دن بعد آپ دے سکے تو کم سے کم ہر م جو ہے نا جمعرات والے دن آپ نے توشہ دینا ہے۔ اب جب آپ یہ توشہ دیں گے، آپ خود اپنے اس عمل کی کامیابی، اس عمل کی کامرانی اور اس عمل کی تجلیات اور اس چلے کاف کے عمل کی برکتیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے یہ عمل کر لیا، آپ عامل ہو گئے۔ جب 21واں یوم ہوگا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1.25 کلو گوشت آپ نے پکانا ہے اور روٹیاں لینی ہے اور مدرسے کے بچوں میں تقسیم کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چہرے کاف کے پیچھے جو مخلوق ہے، جو جنات ہے، وہ مدرسے کے زیادہ تر ہے، یعنی کہ ان میں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ قاری ہے، مولوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں جنات کے، تو اس لیے اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کو آپ فالو کریں گے، کرنے کے بعد اب آپ اس عمل کے آپ سمجھیے کہ آپ نے پہلی زکوٰۃ یہ دی ہے نا، تو آپ ایک ماہر اور ایک مضبوط روحانی طاقت و قوت کے مالک ہو گیا۔ اب آپ اس کے اپنے بہترین حصار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا کا ہر بڑے سے بڑے جادو، جنات، نظر بد کو اس چیلے کاف کے عمل سے کاٹ سکتے ہیں۔ استخارے کا ماہر آپ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اتنا مقبول آپ کو عمل بنے اور اتنا زبردست عمل دے دیا ہے۔ اب ہمارا جو ہے اگلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم چیلے کاف کے جنات سے اور چیلے کاف کے موکلات سے ملاقات کیسے کریں؟ ان کو سامنے کس طرح دیکھیں؟ کیا اس کے لیے باموکل پڑے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نے یہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی مدامت رکھنی ہے اور آپ کوشش یہ کریں کہ ہر 2 ہفتے بعد یا 1 مہینے میں ایک بار آپ نے توشہ لازمی لینا ہے۔ یہی جو تھوڑی بہت چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یہ لے کر آپ نے اسی طرح رکھ لینی ہے۔ جب آپ کسی کا کام کریں گے، یعنی کہ کوئی اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے اوپر جادو ہے، بندش ہے، اس کی کاٹ کرنی ہے، تو آپ نے پھر اسے ہدیہ کس طرح لینا ہے؟ آپ نے توشے کا بھی ہدیہ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہدیہ لینا ہے نیاز کا بھی۔ توشہ الگ ہے، نیاز الگ ہے، یہ بات ذہن میں رکھے۔ نیاز کیا ہے؟ جو 1.25 کلو گوشت آپ نے پکا کے مدرسے کے بچوں میں دینا ہے، اور توشہ کیا ہے؟ جو آپ نے موکلات کے لیے رکھنا ہے۔ تو ان دونوں کی جو پیمنٹ اور پلس اپنی مزدوری کو لے کر آپ ان کا کام کر دیں، ان کا جادو، جنات، زبر، حسد، بندش جو بھی کاٹے، ٹھیک ہے؟ اب پھر ادھوری بات رہی کہ میں بات کو پورا کرتا ہوں کہ آپ ان کے جنات و موکلات و ارواح سے ملاقات کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ کار کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ملاقات اس طرح کرنی ہے کہ رات کو چہرے کاف کو آپ نے 111 مرتبہ اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعہ للہ کو 111 مرتبہ پاک تکیے پہ دم کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے یوم 2 3 4 7 8 حد 21 یوم میں، 21 یوم کے اندر اندر آپ کی ان کے موکلات و جنات سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب ایک بار آپ کی جنات و موکلات سے ملاقات خواب میں ہوگی تو بار بار ہوتی رہے گی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو ظاہری سامنے بھی دیکھ لیں گے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے مختصر سا۔ بات یہ کہ آپ کو رہنمائی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اس طرح کی چیزیں دی جائے، اچھا، میں ایک بات اور میں بتاتا چلا جو کہ لوہے چیلے کا اگر آپ شرف کمر میں بنا کے اپنے پاس رکھ رہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے لیے اس عمل میں کئی ہزار گنا طاقت و تاثیر دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خاص لو چاندی کے اوپر ہماری ادارے کے آپ بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ لینا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے روحانی عملاتی گروپ میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور مزید اگر آپ کوئی عمل چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ پہ بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔